Chapter 8, Reproduction and Development. So based on the title, kat sini ada dua benda yang kita akan discuss in this chapter. So the first part will be reproduction, the second part will be development. So what is reproduction? So reproduction means it's a process to produce new individuals. Development pula means a progressive change in the life of organisms. So itulah definition for reproduction and development. So now we will focus on reproduction. So ada dua jenis reproduction, sama ada sexual reproduction and asexual reproduction. So first awak kena boleh define apakah dimasukkan dengan sexual, apakah dimasukkan dengan asexual reproduction. So in asexual reproduction, so what will happen is the individual are produced from a single parent without formation or without fusion of gametes. So itu definition of asexual reproduction. There are few examples of asexual reproduction. So ada sporulation, ada regeneration, ada binary fission, ada budding, ada vegetative propagation, ada banyak lagi example of asexual reproduction yang lain. Okay, so make sure awak boleh ingat beberapa example ini. Kamu tak perlu explain, just boleh state apakah example of asexual reproduction. Dan yang paling penting kena boleh define apakah dimasukkan dengan asexual reproduction. Okay, next, sexual reproduction. So what is meant by sexual reproduction? So it's a process of reproduction which involve fusion of gametes through fertilization. So kalau tadi asexual does not involve fusion or formation of gametes, tapi kalau sexual mesti involve fusion of gametes melalui proses yang kita panggil sebagai fertilization. So untuk sexual reproduction tak ada different types, tapi awak kena boleh explain the process of sexual reproduction if it involve flowering plants dan juga in animals. Next, kita fokus kepada sexual reproduction in flowering plants. So, untuk flowering plants, the flower of a plant function as a reproductive organ. So, kalau soalan tanya apakah reproductive organ untuk plants, jawapan dia adalah flower. So dekat flower ni lah akan ada berlakunya sexual reproduction untuk semua flowering plants. So jangan confuse. So the first term yang akan boleh state adalah reproductive organ, which is the flower. So inside the flower kita akan jumpa reproductive structure, male and female reproductive structure. So jangan tertukar antara reproductive organ dengan reproductive structure. So flower is the organ. So dalam flower tu baru kita akan jumpa male dan juga female reproductive structure. Struktur reproduktif untuk male dan juga female. So male reproductive structure bernama stamen, while the female reproductive structure bernama carpel ataupun pistil. So, itu adalah nama kepada reproductive structure male juga female yang kita jumpa dekat dalam flower. So, dua ni adalah reproductive structure. So, untuk structure yang lain kita jumpa dekat flower, itu adalah structure of the flower, bukannya reproductive structure. So, untuk yang itu awak kena boleh identify dan label sahaja. So, yang awak kena boleh explain adalah male dan juga female reproductive structure, stamen dan juga carpel ataupun pistil. So there are two main components for the stamen. So the first one is anther, the second one is filament. Anther is the one that contain pollen sac which will produce pollen. So dalam pollen tu nanti kita akan jumpa male gametes. So ingat, anther ada pollen sac. Pollen sac yang produce pollen, dan inside the pollen baru kita akan jumpa male gametes untuk plant, iaitu sperm. So next structure adalah filament. So filament is just a structure that will hold up anther. So filament function dia hanya untuk pegang anther. So itu adalah components of the male reproductive structure. So next kita akan tengok the components for the female reproductive structure.
Okay, female reproductive structure. The female reproductive structure ada 3 komponen. So, stigma, style and ovary. So, what is stigma? Stigma is basically a surface, a sticky surface for pollen grain to stick on. So, nanti semasa proses pollination, pollen yang keluar daripada pollen sac yang ada dekat anther akan terbang dan landed on the stigma. So, stigma ni macam landing surface sahaja untuk pollen melekat. So, kenapa pollen melekat? Sebab the surface of the stigma is sticky. So, sticky tu basically sebab dia ada sugary material yang kita panggil sebagai nectar. So, style is a structure that connects stigma to the ovary and allow a structure called pollen tube to grow. So, nanti kita akan tengok apakah itu pollen tube. So, next is ovary. So, ovary is the part of the carpel that contain one or more ovule. So, dalam gambar yang saya lukis ni, yang color hijau tu adalah ovule. So, the whole structure yang saya highlightkan color kuning, so itu adalah ovary. Dalam ovary tu baru kita jumpa ovule. So, dalam ovule kita akan jumpa the female gametes. So, ovary contain ovule. So, dalam ovule baru ada female gametes. Sama macam anther tadi. Dalam anther ada pollen sac. So, pollen sacs will produce pollen. So, the pollen will contain the male gametes. So, ini adalah components of the female and male reproductive structure in flowering plants. So next kita akan discuss development of pollen grain and formation of male gametes in flowering plants. So ingat tadi, untuk male gametes, dia akan involve the male reproductive structure which is stamen. So which part of the stamen yang akan terlibat dalam proses ini adalah the anther. Inside the anther, it can be one or more pollen sac. So inside this pollen sac, kita akan jumpa a groups of cell known as microsporocytes. So ingat, dalam anther it can be one or more pollen sac, tapi dalam pollen sac tu pula kita akan jumpa many groups of cell known as microsporocytes. Sometimes microsporocytes can also be referred to as microspores mother cell. So, microsporocyte dan microspore mother cell adalah sel yang sama. Yang penting awak kena boleh identify the ploidy number of this cell, iaitu diploid, 2N. So, ada banyak microspore mother cell, microsporocyte yang kita akan jumpa dekat dalam setiap pollen sac. So, pollen sac tu pula kita jumpa dekat anther of the stamen. So next, each of the microsporocyte will undergo process meiosis. So ingat balik, kalau meiosis ada 2 benda yang akan berlaku. First is daripada diploid cell, dia akan jadi haploid cell. Itu yang pertama, iaitu reduction in the ploidy number daripada 2N kepada separuh, iaitu haploid. So next is daripada 1 mother cell, dia akan jadi 4 daughter cell. So, itu benda yang kedua yang akan ingat untuk meiosis. So, maksudnya, after microsporocytes undergo meiosis, kita akan dapat 4 daughter cell yang haploid yang kita panggil sebagai microspores. So, jangan confuse microspores dengan microspore mother cell. Ingat tadi, microspore mother cell itu adalah microsporocyte. So, mother cell yang akan buat meiosis to produce the daughter cell which is microspores. So, microspore mother cell tadi 2N, microspore yang N, haploid. So, setiap satu of the microsporocyte akan undergo meiosis jadi 4 microspores. Dan semua microsporocyte tersebut yang ada dalam pollen sac boleh buat meiosis. Semua sekali. So, maksudnya, setiap satu pollen sac akan ada banyak microspores setelah microsporocyte undergo meiosis process. So, next, microspores akan undergo proses mitosis. So, tadi meiosis, sekarang mitosis. So, ingat balik, kalau mitosis maksudnya, daughter cell adalah genetically identical to the parent cell. So, in this case, since the parent cell adalah haploid,
So daughter cell pun akan jadi haploid juga. Cuma after mitosis has completed, the two daughter cell kita bagi nama berbeza. Satu nama dia tube cell, satu nama lagi adalah generative cell. So setiap satu microspore akan jadi dua. Satu tube, satu generative cell. So since tadi ada 4 microspore, so technically ada 4 tube cell, ada 4 generative cell after mitosis has completed. So tube cell yang akan produce pollen tube untuk generative cell. So generative cell yang akan produce male gametes iaitu sperm by mitosis. So maksudnya generative cell boleh buat satu lagi mitosis untuk produce male gametes iaitu sperm. So dua sel ni akan ada di dalam setiap pollen grain. So kalau disuruh label, yang besar tu mesti tube cell, yang kecil itu adalah generative cell. So setiap pollen grain akan ada tube cell dan juga generative cell. So pollen grain ni akan terbentuk selepas microspore undergo mitosis. So after dah ada pollen grain, so lengkaplah proses development of pollen grain. Tapi formation of male gametes tu belum lengkap sebab the cell still exists as generative cell. Nanti baru kita tengok selepas pollination occur, baru generative cell akan undergo another mitosis to produce the male gametes iaitu sperm. Next, development of ovule, embryo sac and formation of female gametes. Tadi kita tengok yang male, so sekarang kita tengok macam mana female gametes terbentuk. So, female gametes terbentuk dekat dalam ovule. So, ovule tu yang kita jumpa dekat dalam ovary. So, macam saya kata tadi, setiap ovary akan ada at least satu ovule. So, proses ini akan berlaku dekat setiap ovule yang ada dalam ovary. Okay, so first, inside the ovule, kita akan jumpa a groups of cell known as megasporocytes. Kalau male tadi, nama dia microsporocytes. So, cell untuk female adalah megasporocytes. So, kita jumpa dekat mana? Kita jumpa banyak megasporocytes di dalam setiap ovule. So inside the ovule akan ada banyak megasporocytes or also known as megaspore mother cells. So sama macam microspore mother cell, so megaspore mother cell pun 2N, diploid. Walaupun ada banyak megaspore mother cells, tetapi only one of these megaspore mother cells will matures and divide by meiosis. Hanya satu sahaja yang akan divide by meiosis. Kalau microspore mother cell tadi, semua boleh divide by meiosis. Tapi kalau megaspore mother cell, hanya satu sahaja yang akan eventually matures, jadi matang, dan akan divide by meiosis to produce 4 megaspores. So itu the obvious differences antara megaspore dan juga microspore formation. Next, daripada 4 megaspores yang sudah dihasilkan tadi, hanya satu sahaja yang akan divide by mitosis sebanyak 3 kali. So ingat, salah satu daripada 4 megaspore itu akan continue to divide by mitosis sebanyak 3 kali dibuat mitosis. The other 3 megaspores akan degenerate. Degenerate tu maksudnya dia akan matilah. Okay. So, unlike yang male tadi, kalau microspore, 4 akan divide by mitosis sebanyak sekali untuk jadi pollen grain yang mengandungi satu generative cell dan satu lagi adalah tube cell. Tapi untuk megaspore ni, daripada 4, satu je yang akan divide by mitosis. Dan juga mitosis itu akan berlaku sebanyak 3 kali. So the other 3 megaspores akan degenerate iaitu die. So after that 1 megaspore divide by mitosis sebanyak 3 kali, so it will produce a structure known as embryo sac with 8 haploid nuclei. So satu embryo sac tersebut di dalamnya ada 8 haploid nuclei. Ada 8 nukleus di dalamnya dan setiap nukleus tersebut adalah haploid.
So, untuk 8 haploid nukleai tersebut, awak kena boleh identify yang mana satu yang mana. So, first daripada 8 itu kita akan dapat, so 2 yang biru kat tengah ni. So, ini adalah 2 polar nuklei. 3 yang atas itu bernama antipodals. Satu yang merah ni adalah eggs. So, ni adalah the female gametes. So, eggs itu akan berada di tengah-tengah 2 synergids. So, in total ada 8 haploid nucleus yang kita akan jumpa dekat dalam setiap embryo sac. So, satu embryo sac akan ada 8 haploid nucleus. 3 dia adalah antipodal, 2 polar nucleus, 2 synergid dan 1 egg. So, sekarang kita dah ada embryo sac yang mengandungi 8 haploid nucleus dan salah satu daripada nukleus tersebut kita panggil sebagai egg, iaitu female gametes. So, complete sudah formation of the female gametes untuk flowering plants yang berlaku dekat the female reproductive structure, which is the carpel ataupun pistil. Okay, next. Pollen grain yang mature tadi yang produced on the anther will be transferred from anther to the stigma. So this process, the transferring process, is also known as pollination. So the process of pollination can occur by either biotic factor or abiotic factor. So maksudnya ada dua cara pollination yang boleh berlaku. Sama ada dengan faktor-faktor yang kita panggil sebagai abiotic ataupun non-living, ataupun biotic adalah living factor. So example untuk abiotic factor adalah seperti wind and water. Kalau biotic pula adalah animals ataupun insects. So itu adalah process of pollination, iaitu transfer of pollen grain from anther to the stigma. So next kita tengok proses pollen germination and double fertilization. So pollen germination adalah germination of the pollen ataupun percambahan pollen yang membawa maksud basically formation of pollen tube. So ingat tadi dalam pollen grain ada dua sel, satu adalah tube cell, satu lagi adalah generative cell. So during pollen germination, tube cell akan starts to divide and form pollen tube. So the pollen tube will starts to enter the style of the carpel. So selepas saja pollination, tube cell akan starts to form pollen tube dan pollen tube akan masuk ke dalam style. So itu adalah pollen germination. So at the same time, generative cell pun akan ikut masuk ke dalam pollen tube. So at this point, generative cell akan buat the second mitosis process to produce 2 sperm cell. So sekarang baru kita nampak proses of formation of male gametes sudah lengkap, iaitu selepas pollination berlaku. So maksudnya semasa formation of pollen grain tadi, formation of male gametes belum lengkap. So formation of male gametes iaitu merujuk kepada generative cell buat mitosis untuk produce 2 sperm cell. So proses ini hanya berlaku semasa pollen germination, berlaku di dalam pollen tube. Next, during pollen germination, the pollen tube will continue to move down the style towards the ovule inside the ovary. So at the same time, apabila pollen tube tu bergerak menuju ke arah ovule, so sperm cell akan ikut dekat belakang. So basically, we can say that pollen tube function dia is to deliver the sperm cell towards the egg inside the ovule. So pollen tube akan continue to move towards the ovule and then enter the ovule at an opening known as micropyle. So dekat ovule tu ada satu kawasan yang kita panggil sebagai micropyle. So pollen tube akan bergerak towards the micropyle and then fuse with the membrane dekat micropyle. So selepas fusion tu berlaku, sperm akan masuk ke dalam embryo sac. Once the sperm has entered the embryo sac, barulah the next process iaitu double fertilization will take place.
So the name double fertilization sebab ada dua kali fertilization berlaku. Since ada dua sperm cell yang datang daripada proses mitosis of the generative cell. So fertilization yang pertama adalah antara sperm cell with the egg. So when the sperm fertilize the egg, they will form zygote iaitu diploid 2N. The second sperm cell will fertilize two polar nuclei to form triploid ataupun 3N endosperms. So itu adalah fertilization yang kedua, iaitu the second sperm akan pergi fertilize dua polar nucleus dan akan jadi satu benda yang kita panggil sebagai endosperms. Endosperms itu adalah bersifat triploid sebab dua polar nucleus, satu polar tu 1N. So 2N. 2N campur dengan sperm yang satu lagi N, so dapatlah 3N iaitu triploid. So endosperm tu adalah triploid. Zygote tadi adalah 2N, diploid. So ada dua kali fertilization sebab ada dua sperm, sebab tu nama dia double fertilization, iaitu berlaku selepas pollen germination. So once double fertilization completed, ovule akan starts to develop into seed. Ovari pula akan jadi fruit in some plants. So ovary will form fruits. Tadi ovule akan jadi seed. So zygote tu akan jadi embryo. So embryo tu yang akan membentuk seedling ataupun anak pokok nanti when the seed germinates. So endosperm pula akan function as the nutrient. So endosperm yang akan bagi nutrient kepada zygote.